कुमी कुमार यादव, दंतेवाड़ा जिला छत्तीसगढ़ से हूँ। यहाँ मेरा कोर्स रहा क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल प्रोडक्ट्स है, जिसके थ्रू मैंने जीवन में जो चीज़ सीखना नहीं था वो चीज़ सीखा। और यहाँ की गतिविधि बहुत ही सुंदर थी। और उससे पहले तो सीखने से पहले हमने नर्सरी तैयार किया। नर्सरी में क्या क्या चीज़ किस आकार में रहता है उसके बारे में जानकारी एकत्रित की। टेप लिया, टेप के माध्यम से नापा, नापने के पश्चात हम उसकी जानकारी एकत्रित की और उसके अंदर किस गतिविधि के साथ यानी किस प्रकार से उसकी संचालन करना है उसके बारे में जानकारी प्राप्त किया। और दूसरे सप्ताह में हमने बीजों को जंगल से कलेक्शन करना, जंगल से उठा कर लाना और किस बीज किस प्रकार का है, उस बीज में कितना हेल्दी है उसके बारे में जानकारी ली। और उस बीज को लाने के पश्चात हमने बीज का अंकुरण कैसे करना, क्योंकि अंकुरण करना कोई आसान बात नहीं है और हमारे लिए, क्योंकि हम ऐसे ही अजानकारी रहते हैं जिसके थ्रू किस प्रकार से अंकुरित करना है उसके बारे में हमको नॉलेज नहीं था। हमने यहाँ पे हमारे शिक्षकों के माध्यम से बीज को किस प्रकार अंकुरित करना है, किस समय तक पानी में रखना है और उसके पश्चात पानी में करने के पश्चात कितना दिन तक उसको दूसरे बर्तन में रखना है। इस प्रकार की बहुत सारी गतिविधियां हमारे गुरुजनों के माध्यम से, हमारे शिक्षकों के माध्यम से जानकारी एकत्रित की, क्योंकि जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद तीसरे सप्ताह में हमने टूर में अच्छा लगा। उसके बाद तीसरे सप्ताह में हमने टूर में गया और यहाँ की टूर को तो मैं कह ही नहीं सकता, इतना अच्छा था, इतना बहुत ही सुंदर था कि अन्यान जगह बहुत जगह घुमाए और उस जगह का जो फैसिलिटी था वो मैं कह नहीं सकता, मेरे लिए कोई शब्द सीमा नहीं है। इतना सुंदर गतिविधि और इतना दूर दूर हमारे गुरुजनों के माध्यम से उस कार्यक्रम में ले जाया गया और वहाँ की पूरी जानकारी के बारे में हम सबको बताया गया, जिसको हम अच्छे ढंग से, अच्छे तौर तरीके से और अच्छे दिमाग से हमने उसको सीखा है और अपनी कॉपी में नोट किया है। और उसके पश्चात अन्यान खाने पीने के बारे में तो कह ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ की खान पान, रहन सहन, आचार विचार इतना अच्छा रहा कि मैं खाते खाते थक गया था। इतनी अच्छी गतिविधियां थी, खाने पीने में कोई कमी नहीं थी, क्योंकि यहाँ का खाना पीना तो अच्छा भी लगा और कुछ जो चीज मसाला एकदम ज्यादा खाते हैं वो मुझे बेकार भी लगा, जो मेरे लिए थोड़ा सा दिक्कत की बात है। और बाकी चीज के बारे में क्या बताऊं, मेरे लिए कोई शब्द सीमा नहीं है। बहुत ही अच्छा लगा और यहाँ के मेरे गुरुजनों के माध्यम से जितनी शिक्षा देने की कोशिश की उसको हमने जीवन में उतारा भी। उतारने के पश्चात केवल उतारे तक नहीं, बल्कि उसको हम अपने जीवन में उतार करके अपने जिले लेवल में जा करके उस दी हुई शिक्षा को, उस दी हुई जीवन की तौर तरीका को हम अपने क्षेत्र में जाएंगे और जिले लेवल में जा करके उस दी हुई शिक्षा को, उस दी हुई जीवन की तौर तरीका को हम अपने क्षेत्र में जाएंगे और अपने जीवन में उसे उतारेंगे भी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्ते। I am Neetu Krishna K, coming from Palakkad district, Kerala. I have completed my post-graduation in botany. I am one of the trainee for the course Quality Planting Material Producer in Green Skill Development Program. I came here to know that how they are producing good quality plants. The training was really inspirational and encouraging as well. They were provided hands-on training on various nursery techniques and how to become a successful entrepreneur. Several field visits were carried out as a part of the training. We went to TNPL, Kadalu, Shantiklonal Nursery, the Botanical Garden, Rose Garden, etc. in Ooty. We were able to interact with the entrepreneurs who have gone through this program, and their success story was really motivational for us. And I would like to thank the director of IGTP, Dr. Kannan Warrior sir, the coordinator of Envis, and the team Envis for taking good care of us. I thank you all. Hello, I'm Sandhya R, trainer of Quality Planting Material Producer, organized by the Envis Resource Partner at IFGTP under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. We had learned many things like the basics of the nursery and the layout of the nursery and the basics of the forest seed technology and the vegetative propagations like macro propagation. We have prepared the coppicing of shoots, we have processed and we have rooted and many things. Then we have prepared coir pit composting, etc. Then we were taken to the pathology lab. We have identified the many types of diseases which will affect in the nursery and how to control those diseases. Then we had a 1 week trip which consists of the Kadalur, Ooty, Palakkad, etc. and the TNPL. Then we have learnt many things like in the Ooty we have seen one of the worker in the Rose Garden has taught us the grafting techniques, etc. Then we were visited a potato
research station where we have learned the history of the potato and the disease of the potato. Finally, I thank the director of the IFGTP and the Kannan CS Warriors sir and the whole Envis team for their support. Thank you. Hello, I'm Sandhya R, trainer of quality planting material producer, organized by the Envis resource partner at IFGTP under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. We had learned many things like the basics of the nursery and the layout of the nursery and the basics of the forest seed technology and the vegetative propagations like macro propagation. We have prepared the coppicing of shoots, we have processed and we have rooted and many things. Then we have prepared coir pit composting, etc. Then we were taken to the pathology lab. We have identified the many types of diseases which will affect in the nursery and how to control those diseases. Then we had a 1 week trip which consists of the Kadalur, Ooty, Palakkad, etc. and the TNPL. Then we have learnt many things like in the Ooty we have seen one of the worker in the rose garden has taught us the grafting techniques, etc. Then we were visited a potato research station where we have learned the history of the potato and the disease of the potato. Finally, I thank the director of the IFGTP and the Kannan CS Warriors sir and the whole Envis team for their support. Thank you. Hello, I am Vipin Kumar Sahu. I am from Chhattisgarh. I did my graduation in BSc from St. Thomas College, Bhilai. I am here to take up the course of plant tissue culture. यहाँ पर कलाई मैम और आरती मैम के गाइडेंस में हमें बहुत चीज़ सीखने को मिला। जैसे यहाँ पर इनिशियल से लेकर पूरा प्लांट हार्डनिंग तक सभी सिखाया जाता है। हमें यहाँ पर बॉटल धोने से लेकर पूरे प्लांट हार्डनिंग तक पूरी चीज़ सिखाया जाता है जिससे हमें ट्रेन हो सकें। और यहाँ पर फील्ड ट्रिप भी कराया गया है जहाँ हमें बेंगलोर ले गया गया है, जहाँ पर हमें बहुत चीज़ सीखने को मिला और वहाँ हमें बहुत चीज़ देखने को भी मिला। जैसे कि हमें वहाँ पर ब्लैक बैम्बू देखने को मिला जो कि फर्नीचर पे यूज़ हो सकता है। और हमें यहाँ पर ऊटी ले गए, फॉरेस्ट कॉलेज मेट्रोपोलियम भी लेकर गए और यहाँ का फूड एकोमोडेशन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी बहुत अच्छा है। और यहाँ पर हमें हर चीज़ सिखाया जाता है और हमें ट्रेन किया जाता है ताकि हम अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकें और हमें यहाँ से लोगों को एम्प्लॉय भी दे सकें। यहाँ पर हमें बहुत चीज़ सीखने को मिला और बहुत अच्छा ट्रीट किया गया। थैंक यू। Good morning, myself I'm Annie Thomas. I'm an agriculture engineer from Kerala. I'm here for the Green Skill Development Program on plant tissue culture techniques and its application organized by Envis. Firstly, I want to thank IFGTP, Envis team and plant tissue culture techniques and application department for giving me this wonderful opportunity. The Green Skill Development Program consists of 65% of practical knowledge and 35% of theoretical knowledge. In this practical knowledge, I have gained many experience through visiting the most leading commercial labs in India, places like Bangalore, Hosur and Ooty, also the research stations. And I really want to thank for giving me this wonderful opportunity also by celebrating Forest International Day by planting samplings in the very large scale area, the Panapalli, Palakkad. Therefore, I really have a confidence now to become an entrepreneur. And thank you so much for giving this wonderful opportunity. Thank you. Good morning to everyone. Myself Satyashila. I am participating plant tissue culture techniques and its applications as a part of Green Skill Development Program organized for Envis department. My special thanks to IFGTP to give me such a wonderful opportunity. நான் இந்த ப்ரோக்ராமை பாஸ்ட் 1 month அட்டன் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இந்த பிளான்ட் டிஷ்யூ கல்ச்சர் ப்ரோக்ராம் அட்டன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பிளான்ட் டிஷ்யூ கல்ச்சரை பற்றி எந்த ஒரு நாலேஜுமே கிடையாது. பட் ஆஃப்டர் அட்டெண்டிங் திஸ் ப்ரோக்ராம் ஐ கெயின் டு மோர் நாலேஜ் அபவுட் திஸ் பிளான்ட் டிஷ்யூ கல்ச்சர் டெக்னிக்ஸ். என்னோட ட்ரெயினர்ஸ் ஒரு சின்ன விஷயத்தையும் நல்லா ட்ரெயின் பண்ணி கொடுத்தாங்க. ஒரு லேபில் எப்படி பிளான்ட் க்ரோ பண்ணணும், அதை எப்படி நர்சரிக்கு எடுத்துகிட்டு போகணும், அதை எப்படி வெளியே கமர்ஷியலாக சேல் பண்ணணும், அந்த மாதிரி நல்லா டீச் பண்ணாங்க. என்விஸ் டீம்லேருந்து அவுட் சைடு பெரிய பெரிய லெபார்ட்டரிக்கு கூட்டிகிட்டு போனாங்க. ஓசூர், குரோமோர், ஜென்வின் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய லெபார்ட்டரிக்கு கூட்டிகிட்டு போனாங்க. அங்கேருந்து நிறைய நாலேஜ் கற்றுக்கிட்டோம். இப்போ ஒரு ஆண்டர்பிரனர் ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு புதுசாக எப்படி லேபை ஓப்பன் பண்ணணும், அந்த இதை வந்து அந்த அவுட் சைடு போனதுலேருந்து நிறைய கற்றுக்கிட்டோம். வரதுக்கு முன்னாடி ஒன்றும் தெரியாது, வந்ததுக்கப்புறம் நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்கிட்டோம். அதனால என்னோட ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் டு டைரக்டர் சார் அண்ட் ரேகா வாரியார் மேடம் அண்ட் கண்ணன் வாரியார் சார். தேங்க்யூ ஸோ மச். I am Muthukarpan. I am completed MSc Botany at Saraswati College, Madurai.
அது என்னென்னா ஜிஎஸ்டிபி கோர்ஸ் ட்ரைனிங் கோர்ஸ் வந்து அட்டன் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். பர்டிகுலராக ஃபாரஸ்ட் எண்டமாலஜி அண்டு பெஸ்ட் கண்ட்ரோல் அப்படின்னு சொல்லி அட்டன் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்த இன்வெஸ்ட் டீமுக்கும் அந்த என்விரான்மெண்டல் மினிஸ்ட்ரிக்கும் வந்து நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு அது என்னென்னா இந்த பாஸ்ட் 30 days நான் என்ன கற்றுக்கிட்டேன் அப்படின்னா, ஒரு ஃபீல்டில் போனாலோ இல்லை நர்சரியில் போனாலோ எப்படி ஒரு பெஸ்ட்டை அசஸ்மெண்ட் பண்ண முடியும், அதை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும், பயாலஜிக்கல் மெத்தட் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி மெத்தடில் வந்து எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும்னு கற்றுக்கிட்டோம். அதுவும் இல்லாமல் நிறையா ஃபீல்ட் ட்ரிப்ஸ்லாம் கூப்பிட்டு போனாங்க. ஏபிகல்ச்சர் டிஎன்ஏ வந்து கூப்பிட்டு போனோம். அங்கே எப்படி தேனி வளர்க்குறாங்க, அங்கே வந்து எப்படி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்க, அதில் எத்தனை டைப் இருக்குது, அதெல்லாம் வந்து சொல்லிக் கொடுத்தாங்க. ட்ரைனிங் கொடுத்தாங்க. அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது. அடுத்து செரிகல்ச்சர் யூனிட் போனோம். அங்கே எப்படி பட்டுப்புழுலாம் வளர்க்குறாங்க, அதை எப்படி கமர்ஷியல் பண்ணுறாங்க, அதெல்லாம் வந்து ட்ரைனிங் கொடுத்தாங்க. அதுவும் எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது. அடுத்து வந்து ஊட்டி பொட்டேட்டோ ரிசர்ச்னு சொல்லி கூப்பிட்டு போனாங்க. அதுவும் வந்து எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது. என்னென்னா எத்தனை வெரைட்டிஸ் பொட்டேட்டோஸ் இருக்குது, அவங்க எத்தனை வெரைட்டி ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க, அதில் என்னென்ன இது பெஸ்ட் எல்லாம் இருக்குது, அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப அசஸ் பண்ணோம். அதெல்லாம் வந்து நல்லா இருந்தது. ட்ரைனிங் கொடுத்தாங்க. ஃபீல்டுக்கு போய் விசிட் பண்ணோம். அதே மாதிரி நிலம்பூர் போனோம், டீக் மியூசியம். அது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது. அது என்னென்னா அதெல்லாம் பார்த்துருந்தோம். அடுத்து கடைசியாக வந்து ஐஎஃப்ஜிடிபி டைரக்டர் டாக்டர் புன்னிகண்ணன் சார் அவர்களுக்கு வந்து நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன். அடுத்து என்னென்னா இந்த ப்ரோக்ராமோட கோஆர்டினேட்டர் டாக்டர் கண்ணன் வாரியர் சார் அண்டு டாக்டர் ஜேக்கப் சார் அவங்களுக்கும் வந்து நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன். அடுத்து எங்களை இந்த 30 நாளாக வந்து எங்களை வழிநடத்தி வர விக்னேஸ்வரன் சார் அண்ட் வாமதேவன் சார் அண்டு தங்கவேல் சார், இந்த 3 பேருக்கு வந்து நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன். அடுத்து வந்து எண்டமாலஜியில் இன்சார்ஜ் செந்தில்குமார் சார் அண்ட் சிஜிதா மேம் 2 பேருக்கும் வந்து நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன். அடுத்து 3 நாள் எங்கள் கூடயே இருந்து கோகுலண்ணன் அண்ட் முத்தண்ணன் அவங்களுக்கும் நன்றி சொல்லிக்கிறேன். தேங்க்யூ. I'm Kavimala from Nimla College for Women, Coimbatore. I operate forest entomology and pest control as a part of Green Skill Development Program under the INVIS Ministry of Environment. This training program helped me to identify the insect diversity of pests in plantation and in nurseries. The pest outbreak at early stages helped me to facilitate the infection at early stages, and the control measures were also taught by using microbial, chemical and by using biocontrol means. This training was really very interesting, and the discussion during the lecture were also inspiring. I particularly enjoyed the visual illustration which was given on the field and the pest infestation on nurseries, and the hands-on training and control measure which made the content more easily understandable. On my behalf I thank Director IFGTP, Dr. Kannan sir, Dr. JP Jacob sir, Srijita and Sendil Kumar for their constant guidance and support and preparation and execution of this training program. Once again I thank you all the INVIS team people. Thank you all. Hi, I'm Shruti. I'm from Kerala. I have pursued my Masters in Zoology, and currently I'm undergoing the Green Skill Development Program under the Ministry of Environment, and I have opted for Forest Entomology and Pest Control, and I got to know about this course from my college WhatsApp group, and I was so interested to do this course because I did my MSc project in entomology, which was diversity of moths. So during my project I came to know that most species are pests of various crops. So actually I was planning to do my PhD in the same topic, so I consider this as a stepping stone for my future. And today I'm so glad that I got this opportunity for hands-on skill experience on various aspects of forest entomology and pest control. This was a wonderful exposure to various fields like pest control, pest assessment, insect collection and pinning and so on. So I also got many new ideas such as the recent technologies in pest control, which is the pheromone technology. So due to the lack of awareness, the people of India are still using chemical pesticides. So I'll be happy if I can contribute something to this pheromone technology. And they also taught us about this seed oil extraction and its procedures, and it was completely new for me. It was a very nice experience because the participants were from all over India, so I was able to meet them and mingle with them. So this is definitely an asset to my future. So I wholeheartedly express my sincere gratitude to the team INVIS and IFGTP for giving such a wonderful opportunity. Thank you.